Smeće je ovdje veliki problem, ali mnogo veći nije vidljiv. Mora da se osjeti. Smrad. Toliko jak da ne postoji ni jedna reč koja bi mogla da ga opiše. A sve što mi je trenutno potrebno jeste jak želudac. Najbliži grad drevnom Ankoru jeste Siem Reap, udaljen nekoliko kilometara. Osim što se nalazi blizu Ankora, nema neki veliki značaj, pa sam odlučio da posjetim jedno naselje, na samoj periferiji uz Tonle Sap, najveće slatkovodno jezero jugoistočne Azije. Odmah na početku, bilo mi je jasno da nikada do sada nisam bio na sličnom mjestu. Ovdje stranci ne zalaze i ni u jednom vodiču kroz Kambodžu nećete naći ništa o ovakvim mjestima. Zato je izazov, jer želeo sam da saznam u kakvim surovim uslovima ljudi žive i preživljavaju. Oko jezera smešteno je 5 provincija u kojima živi više od 3 miliona ljudi, a 90% njih živi od ribolova i poljoprivrede. Jezero je zato važan komercijalni resurs jer u njemu živi dosta ribe, a njegovim povremenim izlivanjem navodnjava se lokalno zemljište pogodno za uzgoj pirinča. Ribe i pirinač su i osnova ishrane stanovništva, a i jedno i drugo zavise od nivoa jezera. Ljudi su vremenom shvatili važnost jezera, pa su samim tim i prilagodili život postojećim uslovima. A uslovi? Daleko od prihvatljivih, jer ova sela više liči na deponije nego na mjesta u kojima bi ljudi želeli da žive. Ali istina je surova, nemaju drugog izbora, pa je ovo sve što im preostaje. Na njihovim licima nema nekog nezadovoljstva, jer odavno su prihvatili činjenicu da im je ovo jedini dom koji imaju. Život ovdje jeste težak, ali su i delimično i sami krivi. Pre svega zbog ovog smeća koje je na sve strane. U takvom okruženju deca nemaju mnogo izbora, pa je moj dolazak za njih bio idealan trenutak da na kratko zaborave surovu svakodnevnicu. Najzanimljivija je naravno kamera. Svaki trenutak mora biti zabeležen, pa je poziranje počelo. Znatiželja je velika, pa im nije bilo baš najjasnije kako se vide sa druge strane te sprave koja stoji ispred nas. Ali brzo su shvatili, pa im je sada boravak ispred kamere bio još zanimljiviji. Kadar ovdje nije bitan. Sve što je bitno jesu ovi osmisi, a oni govore više od svega. Za kraj, još koje bacanje, pa nastavljam dalje. Odrastanje ovdje nije baš za poželeti. Njima je sve jedno, jer bolje od ovoga i ne poznaju. A igračke? Toga ovdje nema. Ovim dečacima sve što je potrebno za igru jeste običan komad drveta. Prihvatam njihov poziv da im se pridružim, iako mi uopšte nije jasno šta rade. Bacaju te letve, viču jedan na drugog,
Svi bi da mi objasne pravila, a očigledno svako ima neka svoja, pa ne mogu da se slože ko je u pravu. Kako bih smirio strasti, jednostavno sam uzeo letvu i bacio je. To je delovalo, ali ne kratko. Očigledno im je tvrdoglavost zajednička osobina. Te kada sam im dopustio da se igraju kamerom, pojavio im se osmeh na licu, a to mi je i bio cilj. Ubrzo su se vratili igri, a ja nastavio dalje. Igra sa letvama je očigledno za dečake, ali ona je izuzetak. Dečaci joj ne dozvoljavaju da se pridruži, pa mora sama. Zato je vjerovatno ovako ljuta. U svom ovom haosu, jedino što može da me raspoloži je dečiji osmeh, a njega ovde ne fali. Uvek je tu. Ovo naselje pravi je primjer siromaštva u Kambodži, gde gotovo polovina zaposlenih radi za manje od $2 dnevno. Nije teško izračunati da za mjesec dana ovi ljudi zarade tek $50. Siromaštvo prate i loši uslovi za život, pa tako 40% populacije nema pristup pijaćoj vodi. Na ovom mjestu gdje se nalazim ne živi većinsko stanovništvo zemlje, već manje etničke grupe, pod zajedničkim nazivom Brdski Kmeri. Oni nigde i nikome ne pripadaju, pa su ovo jedina mjesta koje mogu da nastane. Bilo da su na vodi ili na obali, kuće su od drveta i pokrivene limenim krovovima. Lokalna tezga sa osnovnim potrepštinama nalazi se na obali, odmah u samo jezero. Kao i ovi stolovi za bilijar, koji toliko ne priliče ambijentu da sam se ceo dan pitao kako li su samo dospeli ovdje. Smeće je ovdje veliki problem, ali mnogo veći nije vidljiv. Mora da se osjeti. Smrad. Toliko jak da ne postoji ni jedna reč koja bi mogla da ga opiše. A sve što mi je trenutno potrebno jeste jak želudac. Nepodnošljivi mirisi trule ribe, mulja, ustajale vode i fekalija. Sve na jednom mjestu. A oni? Ništa. Čulo mirisa im se odavno adaptiralo na postojeću situaciju, pa bez ikakvih problema ovdje rade, jedu i odmaraju se. Srećom, miris se polako gubio kako sam se približavao obližnjem kanalu i sojenicama. A ovaj čamac učinio mi se kao idealno mjesto da odmorim i pre svega dođem do svežeg vazduha, koliko god to izgledalo čudno zbog okruženja u kojem se nalazim. Ali verujte, prijelo je. U ovom delu kuće su na vodi, također od drveta, obložene trskom i limom. Čamac je jedino prevozno sredstvo, pa se koristi za sve, a posebno za ribolov i odlazak na ogromna pirinčana polja, koja se nalaze odmah ispred. Pirinač je ovdje uz ribu glavni izvor prihoda. Dobra žetva može da prehrani porodicu tokom čitave godine, ali ako dođe do poplava ili pak velikih suša, ostaju bez prihoda. Zato se pred početak svake sezone organizuju ceremonije u čast bogova, kako bi žetva bila dobra i uspešna.
ovdje svi rade. Naravno, svako u skladu sa svojim mogućnostima. A on toliko želi da pomogne, ali mu baš i ne ide. Za sada, jer vrlo brzo, vozit će on ovaj čamac. A sumrak je izgleda idealno vreme za najvažniju sporednu stvar na svetu. Fudbal. Put uz pirinčano polje, štapovi umjesto golova i lopta. Ovim bosonogim dečacima za sreću više i nije potrebno.